छुआटा जानिछु रे आमर भारत सरकार इ माइकिना मानक लगी इ मेहाजी टुकेल मानक लगी केते व्यवस्था कर दैछन जे रेलवे स्टेशन मानकू केते सुविधा कर दैछन ताकर मासको मास जेन असुविधाटा हेसी ସେଥିର ଲାଗି ସେମାନଙ୍କର ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଦେଇଛନ୍ ସେମାନଙ୍କର ଲାଗି ନେପକିନ୍ ମାନେ ରଖି ଦେଇଛନ୍ ଦେଖ ତ ଏଇଟା ଦେଖ କେତେ ସୁବିଧା କରି ଦେଇଛନ୍ ଯେ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଯାଇଥିଲି ବୋଇଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ଷ୍ଟେସନରେ ଦେଖିଛେ देख 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 तू भी देख होएगा दादा सोतेगा भल व्यवस्था करिछन सरकार बोले आमर भारत सरकार आमर माँ बहन मान कर लगी केते भाबुछन केते विचार करुछन एंता सरकार समको मिलू आमको एंता सरकार मिलीछन जे आमर भारत सरकार के बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद ओडिशा सरकार আর ভারত সরকার মিশি করি মাইকিনা ମାନଙ୍କର ଲାଗି ଆର ସୁବିଧା କରି ଦଉଛନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ତ 50,000 ଟଙ୍କା ଦଉଛନ୍ ସେମାନେ ମାନ କରି ଖାଇବେ ପିଇବେ ପିନ୍ଧବେ ଉଡବେ ବୋଲି ଆମକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି 80,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାନ୍ ଦେତେ ବୋଇଲେ ସରକାର କେତେ ଉଇନ୍ ହେତା ନିରେ ଭେ ସତ କହୁଛେ କି ନି ମୁଇଁ ହଇ ପୁରା ନିରାଟ ସତ କହୁଛୁ ରେ ଦୋଦା ପୁରା ନିରାଟ ସତ କହୁଛୁ तोर कथा सरकार मानते बोले बने हेता 80,000 टंका हमको मिलता और से हमें माने कंडोम घिनता कंडोम पूरा गुटे वर्षटा हमको सरकार पैसा पतर किसी नहीं देवा और जनसंख्या कम करो बोले आमे केंता करी कम करूं ब्रांडेड कंडोम घिनवा ले तो पैसा दरकार ना पैसा दियो हो सरकार पैसा दियो हमको लोग मान को भी पैसा दियो सरकार के मुई अनुरोध करू छे नेहुरा हो छे हमर कथा टिके सुनो